ମର୍କଟ ଆମରେ ପ୍ରବେଶିଛୁ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅଛି ଭୟ ତେବେ ଶୁଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ମୁଖେ ମତେ ଏହି ଶରୀର ଫଳରେ रे दुष्ट एरे देव शक्ति गजानन प्रमाणात्मक हे गदागते परिषद जन तोहरा मस्तक मुनि संगे निशाय मुनि जदि केंद्री तुई देवे जो भाई ओरे प्रस्तुत ए प्रस्तुत बाबू যদি তুই বিরত এলে শোন মল্ল যুদ্ধ পাইতো বড় প্রস্তুত हे राष्ट्रदाता